Namaste. Welcome to day 9 of our 30-day Carnatic revision challenge based on Sangeeta Balapadam book 1. Today's lesson Dhatu Varisai first speed. Let's begin. Sa re sa ga re ga re ma sa ma ga re sa re ga ma re ga re ma ga ma ga pa re pa ma ga re ga ma pa ga ma ga pa ma pa ma dha ga da pa ma ga ma pa dha ma pa ma dha pa dha pa ni ma ni ra pa ma pa dha ni pa dha pa ni da ni da sa pa sa ni da pa dha ni sa sa ni sa da ni da ni pa sa pa da ni sa ni da pa ni da ni pa da pa da ma ni ma pa da ni da pa ma da pa da ma pa ma pa ga da ga ma pa da pa ma ga pa ma pa ga ma ga ma re pa re ga ma pa ma ga re ma ga ma re ga sa ma sa re ga ma ga re sa sa ma ga ma re ga sa re sa ga re ga sa re ga ma re pa ma pa ga ma re ga re ma ga ma re ga ma pa ga da pa da ma pa ga ma ga pa ma pa ga ma pa dha ma ni ra ni pa dha ma pa ma dha pa dha ma pa dha ni pa sa ni sa da ni pa dha pa ni ra ni pa dha ni sa sa pa da pa ni ra sa ni sa da ni da sa ni da pa ni ma pa ma da pa ni da ni pa da pa ni da pa ma da ga ma ga pa ma da pa da ma pa ma da pa ma ga pa re
gari ma ga pa ma pa ga ma ga pa ma gari ma sa ri sa gari ma ga ma ri gari ma gari sa. That completes day 9, Dhatu Varisai, first speed. Tomorrow we'll move on to day 10, Dhatu Varisai in second speed. Keep practicing daily, and if you are joining this challenge, comment below where you are joining from. See you in the next session.